हेलो एवरीवन मु सुशांत आपण मानक स्वागत करुच्ची आपणकर प्रिय यूट्यूब चैनल स्मार्ट ओडिया को। तो पिला माने पंचम श्रेणी मातृभाषा बा तुम जोटा साहित्य कौच से परीक्षा जहाँ कि 15 तारिख आरंभ होगा प्रश्न उत्तर देखा जहाँ कि तुम बहुत हेल्पफुल हो। तो चलो डेट भिडियो को आरंभ करवा ता पूर्व चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करदेव। यही वीडियो तुमको समस्त प्रश्न सहित उत्तर देखा मिल। तो जमार स्किप करनी वीडियो को लास्ट से देख आउ वीडियो को लाइक करदेव। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करवा। देख तुम केते मार्क हे टोटाल 50 मार्क हे जो लिखित 40 मार्क और 10 मार्क तुम ओराल रहा है। तुम तुम ना एठारे तुम विभाग एठार रोल नंबर एठारे तारीख और एठारे तुम निरीक्षक और परीक्षक सिग्नेचर देवे बुझीगला। तो देख प्रथम प्रश्न तुम कौन जे प्रति प्रश्नर मूल्य डाहाण पाखरे दि जाइए तल अनुच्छेद को पढ़ी 1 ରୁ 5 नंबर पर्यंत प्रश्नर उत्तर लेख। कौन कही एकदा एकलव्य धनुर्विद्या शिक्षा करने को गुरु द्रोण को प्रार्थना कले मात्र गुरु द्रोण सीधा सीधी मना करदेले एवं कहले मु केवल राजकुमार मानक शिक्षा दिए। एकलव्य दुखित हेले और फेरी आसी शपथ कले जे से द्रोण को गुरु रूपे ग्रहण करेंगे एवं जड़े धनुर्धर हेबे। से घंच अरण्य मध्य गुरु द्रोणकर प्रतिमा माटी गढ़िले प्रतिदिन सकाळे गुरुंकर पूजा करी धनुतीर अभ्यास कले क्रमे से जड़े निपुण धनुर्धर हेले। तथापि से गुरुंक माटीर प्रतिमा को पूजा करने को भूली न थिले। तो पिला माने एटार प्रथम प्रश्न रहिला जे गुरुद्रोण एकलव्य को शिष्य रूपे ग्रहण करने को मना करिवार कारण कौन। कारण से केवल राजकुमार मानू शिक्षा देउथिले जोटा कि ऑप्शन गरे रहिला बुझीला। तापर 2 नंबर देखिबा कौन अछि एकलव्य दुखित हैला काहे दुखित हैला पिला माने द्रोणक ठारू शिक्षार सुजोग न पाइबारु माने कटा हेबो तुमरो सठिक उत्तर। तापर देखिबा मु केवल राजपुत्र मानक शिक्षा दिए एक कथा किए क्या कहते। तो पिला माने एक कथा द्रोण एकलव्य को कहते लिखि पारिबो द्रोण एकलव्य को कहते क्या एकलव्य को कहते बुझीला। तापर पिला माने 4 नंबर एकलव्य किपरि जणे निपुण धनुर्धर होई पारिले। देखो यार मुझे जहाँ कहि ताकू शुणिकी लिखब है। से गुरु द्रोणकर प्रतिमा माटी गढ़िले एवं प्रतिदिन सकाळे पूजा करी धनु तीरर अभ्यास करी कले तेणु से जड़े निपुण धनुर्धर हो पारे लिखिपर। तापर 5 नंबर कौन सी विद्यारे निपुण होगाकू हेले आमको कौन करने को पड़ो। विद्यारे पिला माने निपुण होगाकू हेले आमको कठोर तपस्या करी परिश्रम करने को पड़ो बुझीला। तापर देख तल विज्ञापन को देखी पिला माने आमर 6 ରୁ 12 नंबर उत्तर देवा। एटे कौन अच्छी शीत कंप सहित ज्वर होगा मुंड बिंधा बांति लगे किंबा अधिक ज्वर जो रोगी बाउली होगा और बात मारिबा हेउछि मलेरिया लक्षण। ज्वर हेले अति शीघ्र रक्त परीक्षा करांतु मलेरिया जना पड़े औषध पूरा मात्रा रे खांतु प्रतिदिन मशारी टाणी शुअंतु आवश्यक स्थले औषध बुड़ा मशारी को सफा करी बापाई खाली पानी रे धोई छाई रे रखंतु बुझीला। देखो एठार प्रथम प्रश्न कौन रहा तल कथा गुड़िक मध्य केउटी मलेरियार लक्षण नुहे पिला माने। तो एठार देख झाड़ा हेबा मलेरियार लक्षण नुहे बुझीला। तापर 7 नंबर मलेरिया ज्वर हेले आमको क्यों कथा करिबा दरकार नाही गुणिया पाखक जीवा दरकार नाही बुझीला। 8 नंबर चित्र रे स्वास्थ्यकर्मी जनक कौन करुछंती चित्र रे स्वास्थ्यकर्मी जनक पिला माने रक्त परीक्षा करुछंती कौन करुछंती रक्त परीक्षा करुछंती एतिकी लिखि परिबो कौन लिखिबा रक्त परीक्षा करुछंती बुझीला। तापर पिला माने 9 नंबर एवं लगाई तल वाक्य दुईटी को जोड़ी गोटे वाक्य लेख औषध खांतु मशारी टांगी शुअंतु देछि एरे कौन हेबो औषध खांतु एवं मशारी टांगी शुअंतु लिखिबा बुझीला। तापर पिला माने 10 नंबर जेपरी शीघ्र रे अति जोड़िले अति शीघ्र हुए सेहीपरि गोटे शब्द लेख। तो शीघ्र पर कौन हो पार अतिक्रम हो पार कौन हम अतिक्रम बुझीला। तापर देख पिला तले दि जाइथिबा शब्द दुईटी को वाक्य व्यवहार कर लिखा। एटा कौन अच्छी आवश्यक अच्छी आवश्यक कौन कहवा आवश्यक परिमाण खाद्य खाइबा उचित एटा लिखिपर लक्षण ज्वरर लक्षण देखादेले डॉक्टर को देखाइबा उचित एतिकी लिखिपर आमे। तापर पिला माने 12 नंबर दलपति साजिबार मुख्य कारण कौन। पिला माने देख जहाँ कहि शुणिब
ଦଳପତି ସାଜିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଆଶ୍ରିତ ଜନ ରକ୍ଷା କରିବା। କ'ଣ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଦଳପତି ସାଜିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଆଶ୍ରିତ ଜନ ରକ୍ଷା କରିବା। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ କେଉଁ କଥା ପାଇଁ ଦଳପତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ? ଆଶ୍ରିତ ଜନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉ ପଛେ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ତମର ବୁକ୍ରୁ ଆସିଛି। ବୁଝିହେଲା? 14 ନମ୍ବର। ତାପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦଟି ତଳ ଦୁଇଟି ପାଦକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖ। ଏଠାରେ ଦେଇଛି ଏଇ ଦୁଇଟା ପଦକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। କ'ଣ ରହିବା? ଆଶ୍ରିତ ଜନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦଳପତି ଶନିରାଜ ସାଜିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରିତ ଜନରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲେ ବି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲିକି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝିହେଲା? 15 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପଢ଼ିବା 15 ଓ 16 ନମ୍ବର। ଜାପାନୀ ମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ କଥା କହନ୍ତି, ଭାଷଣକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସଭାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସ୍ୱଭାବରେ ସେମାନେ ଅତି ସରଳ ଓ ନମ୍ର, ନୀରବତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ତ ଦେଖ 15 ନମ୍ବର, ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିରେ କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି? ତ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠାରେ କୁହାଯାଇଛି? ଏଠାରେ ତମର ଜାପାନର ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଇଛି। କାହାର? ଜାପାନୀ ମାନଙ୍କର ବା ଜାପାନର ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଲେଖିପାରିବା। ଜାପାନୀ ମାନଙ୍କର କେଉଁ ଗୁଣକୁ ଆମେ ମାନିବା? ଜାପାନୀ ମାନଙ୍କର ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଗୁଣକୁ ମାନିବା। କେଉଁ ଗୁଣକୁ ପିଲାମାନେ? ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା। ବୁଝିହେଲା? ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଗୁଣ। କାହିଁକି ନା ଦେଖ ସେମାନେ ସଭାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ହେଲା? ତାପରେ ଦେଖ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଯେପରି ପସନ୍ଦ ଅପସନ୍ଦ ସେହିପରି ଖାଦ୍ୟ ଅଖାଦ୍ୟ। ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ଅଖାଦ୍ୟ ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟଟିଏ ଲେଖ। ହୋଇଛି ଦେଇ ପ୍ରାଣ ବୋଲି ସେ ଅମର ପାଇଁ ଦେଶ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସଜାଡ଼ି ଲେଖିବା। ଆମର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ବୋଲି ଦେଇ ଅମର ହୋଇଛି ଲେଖିପାରିବ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ 19 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଅଭିଧାନ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖ। ମାନେ ଡିକ୍ସନାରୀ ଯେଉଁଟା କହୁଛ। ହେଲା? ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଥମେ ଅବିଭକ୍ତ ଆସିବ 1 ନମ୍ବରରେ, 2 ନମ୍ବରରେ ଆସିବ ଆପତ୍ତି, 3 ନମ୍ବରରେ ଆସିବ ଆଶଙ୍କା ଏବଂ 4 ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଈଶ୍ୱର। ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଅବିଭକ୍ତ, ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପତ୍ତି, ଥାର୍ଡରେ ଆଶଙ୍କା ଏବଂ 4 ନମ୍ବରରେ ଈଶ୍ୱର ଲେଖିବା। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ 20 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଯେପରି ବନରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକ ବନବାସୀ, ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ପଲ୍ଲୀରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକ କ'ଣରେ? ନା ପଲ୍ଲୀବାସୀ। କ'ଣ? ପଲ୍ଲୀବାସୀ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ସହରରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକ କ'ଣ ହେବ? ସହରରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକ ହେବ ସହରବାସୀ। କ'ଣ ହେବ? ସହରବାସୀ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଆମର କ'ଣ କହିଛି? 21 ନମ୍ବର, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଉପର ବାକ୍ୟ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଲେଖ। ତ ଲେଖିବ କ'ଣ? ଲେଖିବ କାହାର ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଲେଖିପାରିବା କାହାର ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏତିକି ଲେଖିପାରିବା। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ପିଲାମାନେ 22 ନମ୍ବର, ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଯେପରି କ୍ଷତ ଅକ୍ଷତ ସେହିପରି ହିତ କ'ଣ ହେବ? ଅହିତ ହେବ। କ'ଣ ହେବ? ଅହିତ। ଯେପରି ଯାହା କହି ହୁଏ ନାହିଁ ଅକଥ୍ୟ ସେହିପରି ଯାହା ସହି ହୁଏ ନାହିଁ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଅସହ୍ୟ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତଲ କୋଠରୀରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ମୋ ମା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ଲେଖ ବୋଲି କହିଛି। ବୁଝିହେଲା? ତ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ, ବାସ, ଆମର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ, ଯତ୍ନ, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଋଣ, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଭୁଲିବା, ଆମ ଗର୍ବ, ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏସବୁକୁ ନେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ଲେଖିବା ଏଠାରେ। ତ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଯାହା ବି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେବ, ଏଇଟା ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ତ ଏଠାରେ କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ହେଲା? ତ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବିନି ତୁମମାନଙ୍କର, ମୁଁ ଦେଇଦେବି ସେଇଟା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠାରେ କ'ଣ କହିଛି? ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ନିଜ ସାଙ୍ଗ ନିକଟଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖ। ଏଠାରେ ତୁମ ଗ୍ରାମର ନାମ ଲେଖିବ, ଏଠାରେ ତାରିଖ ଲେଖିବ, ଏଠାରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗର ନାମ ଲେଖିବ। ବୁଝିହେଲା? ଏତିକି ଲେଖିକି ପିଲାମାନେ ତୁମ ଯାହା ବି ବିଷୟ ଅଛି ତୁମର କିଛି ଲେଖିକି ତୁମେ ଏଇଟା ସେଣ୍ଡ କରିପାରିବ। ମାନେ ଏତିକି ତୁମର ଥିଲା ଯେଉଁଟା 50 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର, ଯାହାକି କେବଳ ତୁମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ। ଏହା କୌଣସି ଅସଲି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବା ଆଗକୁ ତୁମର ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉନୁ। ଏଇଟା କେବଳ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ। ଏଥିରୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ବା ଏହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିହେଲା?
तो आशा करुच्ची ये भिडियोटी तुम मानक पसंद आसो और तुम साहाय्यकारी हो पार जदि भिडियोटी पसंद आए भिडियोटी गोटे लाइक और शेयर करने को जमार भूलनी देखा यथाशीघ्र नुआ भिडियो से पर्यटन बाय बाय टेक केयर सी यू नेक्स्ट भिडियो।